Hello guys, good morning. Hello guys, good morning. God bless you and good morning. I love you guys. There's in Bacolod City guys. We're going to buy any kinds of. This is the tomato, onion, okra, puso, patula, kalubay, talong, rabanos, repolyo, ahos, bagyo beans, tanglad, pinterloy bombay na dalag ko, tangkong, katumbal paitan, kalamansi kalamunding, sili o katumbal paitan, pidada nga katumbal, batuan, patatas, kamuti, saging, charcoal uling, egg red, bihon sa tanghon, kalawag, sibuyas, binta, siriso, lor or stila, alawag, bread, langgaw, May pasa lang. patis, Kalabasa lang ako. Paano ko po? silver sauce patis, Hindi na. May araw ko. Ito ko to. Alabas. May bahay tubo ka na to. Oo. pitsal, Kamatamat ako to. Bengay ko takotsog ni Daday, sago, munggo, bagyo beans, white beans, May pagkukat ang plastar. May tinakapoy ko na. Ay, tuyo, pahuway ko. diba, inamus, itlog. Guys, damo ang mga bakal din guys dito sa Gadsang. Tupad sa Capitol Village. Punta sa San Miguel Village. Nasa damo ang mga bakal do kumpleto ang tanan dito guys. Ato lang mo bakal dito guys. Kung bakal daw mo sa Granada. Mga shampoo na habon kumpleto guys. Gulo kayo wa. Ito na hiwa man. Yung mga dilatas mo guys, noodles. Ito na guys, ato lang mo di guys mga bakala. Kama sa San Miguel guys, dito sa Bacolod City, Nubo sa God bless you and good morning guys. Please don't forget to subscribe my vlog video. God bless and good morning.